Enemies ahead! Enemies ahead! I got supplies! I got supplies! Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down! No. Usando नहीं था घर तेजी में बाटे ना Enemy down! Enemy down! हाँ 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 देखा कर हुआ था बकरीन का हमें तो कर रहे थे यार भाई चलो हेलो ब्रो चलो यार आ जाओ Search for vehicles. Search for Search for vehicles. Search for vehicles. ड्राइव करो ड्राइव करो यार ड्राइव करो Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemy! Enemy! Enemy down!
down! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy. Excellent work. Excellent work. भाई चले वहां पे ऊपर चलते हैं भाई। गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके आओ भाई। Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down! भाई लूट हुई कि नहीं यार? जल्दी चलो, मेरे थोड़ा 5 mm का ले लेना ब्रो, मेरे को ना। जल्दी गाड़ी लेके आ जाओ। चलो पहाड़ी पे चलते हैं। अरे यार किधर? चलो यार यहीं से बस यहीं पे रुको, यहीं पे रुको। सही तो सही रुको। दिख जाऊंगा ना यार। मेरा नेट भी नहीं कभी कभी काम कर रहा है साला। क्या चीज? चलो कोई बात नहीं। ओके। Enemy! Enemy! भाई जल्दी 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 जल्दी। Enemy down! Enemy down! हाँ वेरी गुड। साला मेरे को थोड़ा सा कूदा तो, बट साला इसने गोली तो बराबर ले गया। गोली की कमी थी यार भाई। हमको सर इसको पूरा डैमेज किए थे साले को। हमको लगा गाड़ी चढ़ा दिया ऊपर, बट कूदा फिर भी साला डैमेज कर दिया मेरे को। बंदे कहाँ हैं यार? दिखाई नहीं दे रहे। चलो इसमें तेल है ना यार? अरे चलो
बैठ गए, चलो यहीं से यार, इस ड्रॉप पे निशाना लगाते हैं। रुको यहीं पे आगे रुकना, यहाँ पे रुको, यहीं पे रुको। हाँ यहीं पे। किधर है? आओ, बंदा दिखा Enemies मेरे को। ahead! Enemies ahead! शॉट इंटरवल का बंदा था यार इसको। अरे यार क्या भाग रहा है यार, कितना फास्ट भाग रहा है यार वो। हाँ, घर के पीछे ही है, अंदर नहीं है ना। पता नहीं, मैंने मैं नहीं जानता यार, मैं नहीं फेंका, वो सामने वाला फेंका होगा। Enemy! Enemy down! यार कहाँ से आ रहा है यार, Enemy down! Enemy! जल्दी आओ, Enemy down! Enemy down! जल्दी आओ, हमको पता ही नहीं साला किधर से मार रहा है यार। अरे ये आ गया साला तो गया। स्मोक करो, सामने एक बंदा है, सामने एक बंदा है, मारो। Enemy! Enemy! Enemy down! चलो बैठ Enemy down! को थोड़ा मिला यार। हाँ